roasted coconut, fried spicy, fried adobo, caramel, Naparap. banana crackers, roasted So guys, andito tayo packet ngayon sa Mount Tapias. 700 plus steps. Ilang steps na to? Right, 300 plus steps. Yun na yung tuktok. Tanaw ko na. Hinga muna. Para manyari di pagod. Sayang, medyo mataas pa yung araw eh. Mas maganda raw dito pag ano eh, pag sunset na. Oh. Guys, malapit na tayo sa tuktok ng Mount Tapias. Malapit na rin matapias yung paa ko. Ay. Ko Ron. Mission accomplished. Titignan ko lang yung mga extra steps dito. Baka dito yung pinakadulo. Pero dito na ako sa ibabaw. Ito yung cross. Yan, cross. So guys, ayan sila. Umabol sila. Kaya nyo yan. Konti na lang po. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Meow 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 meow. Alright guys, pababa na kami ha. Mga 200 plus steps na lang to ha. Tapos na. Tapos na ang paghihirap. Finish 650 steps. Look at this tree. It's beautiful. Cute.